हिंदुओं की मज़हबी किताब वेद में लिखा हुआ है कि काल्की अवतार भगवान का सबसे आखिरी अवतार होगा, जो सारी कायनात को रास्ता दिखाने में मददगार साबित होगा। इन सब कलमात को बयान करने के बाद इस काल्की अवतार किताब के मुसन्नफ़ तहरीर करता है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाल ही में भारत में एक किताब काल्की अवतार मोहम्मद साहब के नाम से शाया हुई, जिसने पूरी दुनिया के तीसरे बड़े मज़हब यानी हिंदुओं को हिला कर रख दिया। क्योंकि इस किताब में ये दावा किया गया है कि हिंदुओं की मुक़द्दस किताबों में जिस काल्की अवतार का जिक्र किया गया है वो कोई और नहीं बल्कि मुसलमानों के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। यानी सदियों से हिंदू जिस रहनुमा का इंतज़ार कर रहे हैं वो आने वाला नहीं, बल्कि वो अपनी ज़ाहरी ज़िंदगी जी कर दुनिया से जा चुका है। हिंदू यकीन रखते हैं कि बुराइयों के खात्मे के बाद 10 अवतारों यानी पैगंबरों को दुनिया में आना था। बास के नज़दीक ये तादाद 24 है। पिछले 3 युग यानी अदवार में इनमें से एक के सिवा सब आ चुके हैं। मौजूदा कल युग से है, जिसमें कल के अवतार को आखिरी अवतार की हैसियत से आना है। हिंदू अकीदे के मुताबिक ये दौर कई हज़ार साल पहले शुरू हो चुका है और अभी तक बहुत मुद्दत तक बाकी रहेगा। हिंदू अब तक कल के अवतार या आखिरी नबी के मुंतज़िर हैं, जिसकी खबर उनकी मुक़द्दस किताबों में दी गई है। भगवत पुराण में कहा गया है, कलयुग का एक बड़ा हिस्सा गुजर जाने के बाद लोगों की फितरत गधों जैसी हो जाएगी। वह अपने आप को मादी ज़िंदगी का बोझ ढोने तक महदूद कर लेंगे। ऐसे वक्त में सच्चाई की हिफाजत के लिए भगवान अवतार भेजेगा। भगवत पुराण 12:2-16 वाज़ह रहें कि पैगंबर और अवतार हम मायनी अल्फाज हैं। अगर ये किताब में किसी मुसलमान ने लिखी होती तो मैं दावे से कह सकती हूँ कि वह मुसन्नफ़ अब तक जेल की हवा खा रहा होता, या फिर इंतहा पसंद हिंदू इस मुसन्नफ़ को और इसके सारे ख़ानदान को जान से मार देते और घर भर को जला देते। लेकिन खुशकिस्मती से इस किताब का मुसन्नफ़ पंडित वेद प्रकाश हैं। वो हिंदू फ़िरके से ताल्लुक़ रखते हैं। वो संस्कृत ज़बान में महारत रखते हैं। इलाहाबादी यूनिवर्सिटी से वाबस्ता हैं और इस यूनिवर्सिटी के मशहूर व मरूफ महक्क़क़ स्कॉलर हैं। पंडित वेद प्रकाश ने अपनी किताब काल्की अवतार के बारे में अपनी इस तहकीक को भारत देश के तकरीबन 8 नामी ग्रामी पंडितों के सामने रखा। इन पंडितों ने इस किताब का मुतालिया और तहकीक करने के बाद ये मान लिया है कि किताब में पेश करदा हवालाजात मजबूत और सच्चे हैं। ब्राह्मण पंडित वेद प्रकाश ने अपनी तहकीक का नाम काल्की रखा, जिसका मतलब पूरी कायनात का रहनुमा है। हिंदू व मज़हबी किताबों में एक अजीम लीडर का जिक्र पढ़ने को मिलता है जो काल्की अवतार के नाम से मशहूर है। पंडित वेद प्रकाश ने बड़ी गहरी सोच विचार तहकीक के बाद ये लिखा है कि इस काल्की से मुराद अल्लाह ताला के आखिरी नबी आका दो जहान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जिनको अल्लाह ताला ने मक्का की सरजमीन में पैदा किया है। चुनांचा काल्की अवतार किताब के मुसन्नफ़ का ये कहना है कि अब हिंदुओं को किसी अवतार के इंतज़ार नहीं करना चाहिए, बल्कि हिंदुओं को इस्लाम कबूल कर लेना चाहिए। हिंदुओं को सुन्नत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करनी चाहिए, जो कि काफ़ी अरसा पहले इस दुनिया फ़ानी से पर्दा फरमा चुके हैं। इस हवाले से पंडित वेद प्रकाश ने हिंदुओं की मुक़द्दस किताब वेद से मंदरजा झैल हवाले दलील और वजाहत के साथ तहरीर किए हैं। हिंदुओं की मज़हबी किताब वेद में लिखा है कि काल्की अवतार भगवान का सबसे आखिरी अतवार होगा, जो सारी कायनात को रास्ता दिखाने में मददगार साबित होगा। इन सब कलमात को बयान करने के बाद इस काल्की अवतार किताब के मुसन्नफ़ तहरीर करता है कि इस पेशगोई का इतलाक़ सिर्फ़ और सिर्फ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ही हो सकती है। हिंदुओं की मज़हबी किताब जिसमें वेदों का जिक्र है, इनकी पेशगोई के मुताबिक काल्की अवतार की पैदाइश एक जजीरे पर होगी। वेद की पेशगोई के मुताबिक ये इलाका जज़ीरतुल अरब ही है। हिंदुओं की मज़हबी किताब में लिखा हुआ है, काल्की अवतार के वालिद का नाम विष्णु भगत और वालदा का नाम सोनाप होगा। संस्कृत ज़बान में विष्णु के मायने अल्लाह है और भगत के मायने गुलाम और बंदे के लिए जाते हैं। इसलिए अरबी ज़बान में विष्णु भगत के मायने अल्लाह का बंदा यानी कि अब्दुल्ला ही बनता है, जबकि संस्कृत ज़बान में सोम के मायने अमन के हैं, जिसके अरबी में मतलब आमना ही बनता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदा का नाम आमना और वालिद का नाम अब्दुल्ला था। वेद किताब में बयान किया गया है, काल्की अवतार जैतून और खजूर बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करेगा। वो सच्चा, ईमानदार और दूसरों पर रहम करने वाला होगा। इस किताब के मुसन्नफ़ ने तहकीक की है कि दोनों फल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद फरमाया करते थे, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे और पक्के ईमानदार थे। आपसे ज़्यादा सच्चा ना कभी आपसे पहले आया
اور نہ ہی آپ کے بعد آ سکتا ہے، اس لیے آپ کو لوگ صادق اور امین کے نام سے پکارا کرتے تھے۔ ہندوؤں کی مذہبی کتاب وید کے مطابق کالکی اوتار کا تعلق ایک اچھے اور معزز خاندان سے تھا۔ اس بات میں سچائی ہی نظر آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش کے معزز قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، جس کی عزت پورا عرب اور شام و عراق بھی کرتے تھے۔ کالکی اوتار کے مصنف نے یہ لکھا ہے کہ ہماری کتاب میں بیان کیا گیا ہے کہ بھگوان کالکی اوتار کو اپنے ایک خصوصی بندے کے ذریعے ایک غار میں پڑھائے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جن کے بارے میں یہ بات بھی درست ثابت ہوتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کی وہ عظیم اور واحد شخصیت ہے جن کو خدا نے فرشتے کے ذریعے غار ہرا میں تعلیم دی۔ ہندوؤں کے بنیادی عقیدے میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ بھگوان کالکی اوتار کو ایک تیز رفتار گھوڑا عطا فرمائے گا جس پر وہ سوار ہو کر ہوا اور مکمل آسمانوں کی سیر کرے گا۔ مصنف نے یہ بھی مطالعہ کر لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو براق پر معراج کی سیر کروائی تھی۔ مصنف کی یہ بھی تحقیق درست ثابت ہو گئی ہے۔ وید میں یہ لکھا ہے کہ ہم پورے یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ بھگوان کالکی اوتار کا مددگار ثابت ہوگا اور اس کو بے شمار قوت اور معجزات عطا کرے گا۔ ہم اس کے بعد کے بارے میں علم ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنگ بدر میں کس طرح سے مدد کی تھی۔ مشرکین کا مقابلہ کرنے کے لیے بے شمار فرشتے زمین پر بھیج دیے تھے۔ ہندوؤں کی ساری دینی کتابوں میں یہ پیش گوئیاں موجود ہیں کہ کالکی اوتار گھڑ سوار، تیر انداز اور تلوار زنی میں مہارت رکھتا ہوگا۔ اس کتاب کے مصنف پنڈت وید پرکاش نے اس پہلو کو بڑا غور طلب بیان کیا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ گھوڑوں، تلواروں اور نیزوں کا زمانہ بہت ہی پرانا ہو چکا ہے۔ وہ زمانہ بہت ہی پہلے گزر چکا ہے۔ اب تو جدید ٹیکنالوجی آ گئی ہے۔ اب تو جنگ کے لیے ٹینک، توپ اور میزائل جیسے ہتھیاروں کو استعمال میں لایا جاتا ہے۔ اس کا مصنف یہ الفاظ بیان کرتا ہے کہ ہم کس طرح اس جدید دور میزائلوں، ہتھیاروں، توپوں، ٹینکوں کے درمیان دور میں تلواروں، نیزوں، برچھیوں سے جنگ کرنے والے کالکی اوتار کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس لیے حقیقت یہی ہے کہ ہندوؤں کی مقدس کتابوں میں کالکی اوتار کے واضح اشارے ملے ہیں۔ وہ سب اشارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہی ثابت ہوتے ہیں، جو ان تمام عربی فنون میں مقابل مہارت تھے۔ اس جدید دور میں ٹینک اور میزائل کے دور میں گھڑ سوار اور تیر زنی اور تیر اندازی کالکی اوتار کا انتظار نری حماقت ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں قدیم مذاہب کے ماننے والوں کو خود ان کی مذہبی کتابوں میں کھلی خوشخبریاں اور پوری انسانیت کے مسلمہ لیڈر کی حیثیت سے تسلیم کرنے کی ہدایت دی جا چکی ہے، جس کی بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت ان کے لیے ہرگز اجنبی نہیں، بشرط یہ کہ وہ اپنی مذہبی کتابوں کی گواہیوں سے پوری طرح واقف ہوں۔ اور ظاہر ہے کہ یہ ذمہ داری پوری امت مسلمہ کی ہے، جسے قرآن کے مطابق اٹھایا ہی اس لیے گیا ہے کہ وہ قیامت تک آنے والے انسانوں کو اس حقیقت سے باخبر کریں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی ہستی ہیں، قائد عالم، انسان کی صحت سے جن کی آمد کی خبر ان سے پہلے آنے والے تمام انبیاء دیتے رہے، اور بڑے پیمانے پر تو بدر کے باوجود یہ پیشن گوئیاں آج بھی ان کی کتابوں میں موجود ہیں۔ لہٰذا پوری انسانیت کی فلاح کامیابی نبی آخر الزمان رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پیغام کو مان لینے ہی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ نصیب عطا فرمائے اور ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنائے۔ آمین ثم آمین۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔